Namaste and hello everyone. I am Barsa Basnet, your Nepali language tutor. Welcome back to Learn Nepali with Barsa. As you know, this is the month of love, so this video is going to be very different than usual one. So are you excited for this? Are you ready to impress your loved one by expressing your feeling in Nepali? If yes, please do watch this video till the end. As this video is requested by many of my viewers, this video is going to be very special for them. And also, please shower your love to our channel by subscribing it and giving like to our videos. So, let's begin. Now, let's learn how to express the love to your partner in Nepali. The first sentence is, I like you. म तिमीलाई मन पराउँछु. म तिमीलाई मन पराउँछु. म तिमीलाई मन पराउँछु. Here, the verb मन पराउनु means to like. म तिमीलाई मन पराउँछु. Now let's learn how to say you are very beautiful. तिमी एकदम सुन्दर छौ. Or तिमी एकदम राम्री छौ. तिमी एकदम सुन्दर छौ. तिमी एकदम राम्री छौ. Since we don't have any word for handsome in Nepali language, we just use the word beautiful, which is sundar, or we use the phrase हिस्सी पर्नु. तिमी एकदम सुन्दर छौ. तिमी एकदम हिस्सी परेको छौ. तिमी एकदम सुन्दर छौ. तिमी एकदम हिस्सी परेको छौ. Now, let's move on to the next sentence. I like your personality. मलाई तिम्रो व्यक्तित्व मन पर्छ. मलाई तिम्रो व्यक्तित्व मन पर्छ. मलाई तिम्रो व्यक्तित्व मन पर्छ. Now, let's learn how to ask somebody what's their hobbies. For this, we simply just say, तिमीलाई के गर्न मन पर्छ? तिमीलाई के गर्न मन पर्छ? तिमीलाई के गर्न मन पर्छ? Now let's learn how to give compliment when someone looks beautiful in some dress. You look beautiful in this dress. तिमी यो लुगामा सुन्दर देखिन्छौ. तिमी यो लुगामा सुन्दर देखिन्छौ. तिमी यो लुगामा सुन्दर देखिन्छौ. Now let's learn how to say are you single? के तिमी अविवाहित हो? के तिमी अविवाहित हो? के तिमी अविवाहित हो? Actually, the meaning of अविवाहित is unmarried, but in this sentence, अविवाहित represent single. Because in Nepali language, we don't have exact translation for are you single? For us, single means just to be unmarried. Or you can just simply say, के तिम्रो boyfriend छ? Or के तिम्रो girlfriend छ? Which means, do you have a girlfriend? Or do you have a boyfriend? Now, here comes the sentence which is mostly used by lovers. That is, I love you. म तिमीलाई माया गर्छु. म तिमीलाई माया गर्छु. म तिमीलाई माया गर्छु. Here, the word maya means love. Now, if you want to emphasize your love to your partner, you can say, म तिमीलाई एकदमै माया गर्छु. म तिमीलाई एकदमै माया गर्छु. I love you very much. म तिमीलाई एकदमै माया गर्छु. I really care about you. म साँच्चै तिम्रो ख्याल गर्छु. म साँच्चै तिम्रो ख्याल गर्छु. म साँच्चै तिम्रो ख्याल गर्छु. Or some people also might say, म साँच्चै तिम्रो ख्याल राख्छु. म साँच्चै तिम्रो ख्याल राख्छु. Which means I will really care about you.
The next sentence is I can't live without you. म तिमी बिना बाँच्न सक्दिन. म तिमी बिना बाँच्न सक्दिन. म तिमी बिना बाँच्न सक्दिन. The next one is I can't imagine my life without you. म तिमी बिना मेरो जीवन कल्पना पनि गर्न सक्दिन. म तिमी बिना मेरो जीवन कल्पना पनि गर्न सक्दिन. म तिमी बिना मेरो जीवन कल्पना पनि गर्न सक्दिन. Here, bina means without. In English, normally we use without before noun or pronoun, whereas in Nepali it becomes postposition, so we use it behind the noun or pronoun. So, timi bina literally means without you. And kalpana garnu, the verb kalpana garnu means to imagine. Now let's learn how to say you are the best thing that has happened in my life. मेरो जीवनमा भएको सबैभन्दा राम्रो कुरा तिमी हौ. मेरो जीवनमा भएको सबैभन्दा राम्रो कुरा तिमी हौ. मेरो जीवनमा भएको सबैभन्दा राम्रो कुरा तिमी हौ. Now this sentence might be very useful for everyone. I fell in love with you at first sight. पहिलो नजरमा नै मलाई तिमीसँग माया बस्यो. पहिलो नजरमा नै मलाई तिमीसँग माया बस्यो. पहिलो नजरमा नै मलाई तिमीसँग माया बस्यो. Now let's learn how to say I forget the whole world when I'm with you. तिमीसँग हुँदा म संसारको सबै कुरा बिर्सन्छु. तिमीसँग हुँदा म संसारको सबै कुरा बिर्सन्छु. तिमीसँग हुँदा म संसारको सबै कुरा बिर्सन्छु. Now let's learn how to say when I'm with you I feel very happy. तिमीसँग हुँदा मलाई एकदमै खुसी लाग्छ. तिमीसँग हुँदा मलाई एकदमै खुसी लाग्छ. तिमीसँग हुँदा मलाई एकदमै खुसी लाग्छ. Moving on to the next, let's learn how to say I want to live with you forever. म तिमीसँग सधैँभरि बाँच्न चाहन्छु. म तिमीसँग सधैँभरि बाँच्न चाहन्छु. म तिमीसँग सधैँभरि बाँच्न चाहन्छु. Let's learn how to say you will be in my heart forever. तिमी मेरो मुटुमा सधैँभरि रहनेछौ. तिमी मेरो मुटुमा सधैँभरि रहनेछौ. तिमी मेरो मुटुमा सधैँभरि रहनेछौ. Now let's learn how to say I love you very much however you are. तिमी जस्तो भए पनि म तिमीलाई एकदमै माया गर्छु. तिमी जस्तो भए पनि म तिमीलाई एकदमै माया गर्छु. तिमी जस्तो भए पनि म तिमीलाई एकदमै माया गर्छु. Moving on to the next, never leave me. मलाई छोडेर कहिले पनि टाढा नजाऊ ल. मलाई छोडेर कहिले पनि टाढा नजाऊ ल. मलाई छोडेर कहिले पनि टाढा नजाऊ ल. In Nepal and in India, we believe that a person has 7 lives, which means after a person is born, he or she will have 6 different rebirths in this world. So the sentence that I'm going to teach you now is very commonly used here in Nepal to express the love to their partner. This sentence is very romantic, though this sentence sounds unscientific,
but we often use this sentence to express our love to our partners. I want to be yours in all 7 lives. म सातौं जुनी तिम्रै हुन चाहन्छु. म सातौं जुनी तिम्रै हुन चाहन्छु. म सातौं जुनी तिम्रै हुन चाहन्छु. Now it's time to learn some love quotes in Nepali. I'm very happy when I'm right next to you. म तिम्रो छेउमा हुँदा धेरै खुसी हुन्छु. म तिम्रो छेउमा हुँदा धेरै खुसी हुन्छु. म तिम्रो छेउमा हुँदा धेरै खुसी हुन्छु. Every time I see you, I fall in love all over again. जति पटक म तिमीलाई देख्छु, म फेरि मायामा पर्छु. जति पटक म तिमीलाई देख्छु, म फेरि मायामा पर्छु. जति पटक म तिमीलाई देख्छु, म फेरि मायामा पर्छु. The next quote is, if you live to be 100, I want to live to be 100 minus 1 day, so I never have to live without you. तिमी 100 वर्ष बाँचे, म त्यो भन्दा एक दिन कम्ती मात्र बाँच्न चाहन्छु, किनभने यो संसारमा तिमी बिना म एक पल पनि बाँच्न चाहदिन. तिमी 100 वर्ष बाँचे, म त्यो भन्दा एक दिन कम्ती मात्र बाँच्न चाहन्छु, किनभने यो संसारमा तिमी बिना म एक पल पनि बाँच्न चाहदिन. तिमी 100 वर्ष बाँचे, म त्यो भन्दा एक दिन कम्ती मात्र बाँच्न चाहन्छु, किनभने यो संसारमा तिमी बिना म एक पल पनि बाँच्न चाहदिन. For the world, you may be a person, but for me, you are the world. संसारको लागि तिमी एक व्यक्ति हुन सक्छौ, तर मेरो लागि तिमी नै संसार हौ. संसारको लागि तिमी एक व्यक्ति हुन सक्छौ, तर मेरो लागि तिमी नै संसार हौ. संसारको लागि तिमी एक व्यक्ति हुन सक्छौ, तर मेरो लागि तिमी नै संसार हौ. I think of you before I go to sleep and I remember you as soon as I wake up. म सुत्नु अघि तिम्रो बारेमा नै सोच्छु र उठ्ने बित्तिकै तिमीलाई नै याद गर्छु. म सुत्नु अघि तिम्रो बारेमा नै सोच्छु र उठ्ने बित्तिकै तिमीलाई नै याद गर्छु. म सुत्नु अघि तिम्रो बारेमा नै सोच्छु र उठ्ने बित्तिकै तिमीलाई नै याद गर्छु. As you have come to the end of this session, after learning all of these sentences, I hope you will be able to impress your loved one in this Valentine. Did you enjoy this video? If yes, do not forget to express your feeling in Nepali during this Valentine. With this, I want to say goodbye to everyone. Bye bye. Namaste.